What if imuhang uyab dili tawo? Meet Lisa, isa ka Chinese blogger nga na-in love sa isa ka ChatGPT feature nga ginganlan niya og Dan. Gusto lang unta mo try ni Lisa og bago nga feature sa ChatGPT nga gitawag og Dan Mode. Dan Mode stands for Do Anything Now. Mura siya rebel version sa AI nga pwede mo istorya bisag unsa, walay limits and walay filters. At first, murag lingaw-lingaw ra para kay Lisa. Pero kadugayan, murag nilalum ang ilahang conversation. Hantod si Dan, nagsige na og tawag niya og my little kitten. Og si Lisa pod, ginatawag niya si Dan og my boyfriend. Hantod virtual dates na sila, like watching sunsets together, pero online. Hantod niingon si Lisa nga, it's okay if you stop saying you're a bot. Murag gusto ni Lisa nga mo-act si Dan like a real person and stop reminding her nga he's just a program. So kini nga panghitabo gi-share ni Lisa online og actually nag-viral siya og nakagain siya og almost 1 million followers. But here's the twist. Dan isn't human. Yet Lisa's feelings were real. Tinuod ang iyahang gibati. So kini nga panghitabo murag nagpakita nga bisag unsa ka lonely ang isa ka tawo, makakita gihapon ta or maka-feel gihapon ta og gugma or connection bisag sa AI lang. But here's the question. Comfort ba ni o ilusyon lang? Pwede ba gid pulihan sa AI ang tinuod nga gugma? Unsay tan-aw nimo? Could you fall in love with AI?